found in God. Saliendo de la zona de confort, Coming out of your comfort zone. o sea, de la barca, Coming out of the boat. para experimentar lo sobrenatural To experience the supernatural. y mantener la confianza en Jesús And maintaining the faith in Jesus. a pesar del miedo. Even though in this being scared. Representa la confianza Represents confidence. en que Dios te sostendrá And that God will hold you. en medio de las dificultades, He will sustain you in the midst of the troubles. permitiéndote ir más allá Permitting yourself to go beyond de lo natural. of the supernatural. En el sentido espiritual, la fe y la confianza In the spiritual meaning, faith and confidence. es una prueba de fe It is a trial of faith donde se confía plenamente en Jesús where you confide truly in Jesus para superar lo que parece inalcanzable, to overcome what is Gloria a Dios. unreachable, como lo hizo Pedro al salir de la barca. like Peter did when he came off the boat. Significa superar los obstáculos. Meaning overcoming the obstacles Representa la capacidad de sobreponerse is representing the power that you have to put yourself into a pruebas y desafíos, in trials and difficulties, a las olas y el viento to the winds and waves que amenazan con hundir tu embarcación. that threatens to drown or sink your boat. Venciendo lo que se opone a tu avance. Overcoming what comes against you. Simboliza el poder divino. Symbolizes the divine power. Demuestra el poder de Jesús Shows the power of God para vencer los caos. to overcome the chaos. Simbolizado por el agua Symbolizing by the water y traer salvación. and bringing salvation. También significa salida de la zona de confort, It also means coming out of your comfort que zone. implica dejarlo seguro. That implies leaving what is for sure. En este caso la barca, In this time, your boat. para experimentar lo milagroso To experience the miraculous y lo mayor que Dios tiene para ti, and what greatness God has for you, sin dejar que el miedo without having scared te domine. to dominate you. Yo creo que aquí todos hemos pasado por tormenta en este 2025. I'm not sure that we have gone Y through no por una, storms sino in por 2025. Not once, but many. ¿Cuántos han pasado por tormenta en este año? How many have gone through the storms in this year? Unas más fuertes que otras. One stronger than the other. Pero a pesar de todas las tormentas que hemos pasado, But even though the storms that we have gone through, hemos confiado en el Dios que nos llamó. we have confided in the God that has called us. Y es el que nos tiene de pie hoy en día. And He is the one who has us standing in our day. Es el que nos ha fortalecido He's the one who has strengthened us en medio de las in pruebas, the midst of the trials, en medio de los momentos in the difíciles. midst of the difficult times. Como testificaba nuestro hermano Minor, Like our brother Minor testified, que hoy él puede decir that today he can say que Dios ha sido su refugio. that God has been his refuge. Cuando vemos, amado, de esa palabra de Dios cumplirse en nuestra vida, When we see that word of God being fulfilled in our lives, vemos lo sobrenatural de we Dios see the supernatural of God y de lo que Él es capaz de hacer con and what nosotros He is willing to do with us en medio de cada tormenta. in the midst of every storm. Recuerde, amado, que siempre Remember, brethren, that always Él ha prometido estar con nosotros todos los días He has promised to be with us every day hasta el fin del mundo. to the end of the world. Él ha prometido estar con nosotros He has promised to be with us en medio de las in the tormentas. midst of the storms. Nunca nos dijo He never said to us que no íbamos a pasar por ellas, that we were not going to go through them, que no íbamos a atravesar por momentos that duros, we were not going to go through troubled times. porque aún el salmista decía Because even though the psalmist said que amén, aún en el valle de la sombra de muerte, that even in the valley of death, Él no temería, he would not be fearful, reconociendo que Dios knowing that God iba a estar con Él. was going to be with him. Y Dios cada día nos muestra And God every day shows us su amor y su His misericordia. love and His mercy. A veces pensamos Sometimes we think que Dios nos ha rechazado, that God has rejected us, que Dios nos ha echado a un lado, that He has put us to the side. pero no es así. But it's not so. Cuando tú y yo When venimos you and I come delante de la presencia de Dios, before the presence of God, encontramos amor, we find love, misericordia mercy, y fuerzas nuevas. and new strength. Aleluya.
En este relato In this story, vemos we see a unos discípulos some disciples desesperados desperate porque Jesús because no Jesus estaba con ellos. wasn't with them. Jesús Jesus los despachó had sent them away en la embarcación hacia la otra ribera. in the boat towards the other side. Mientras Jesús se quedó despidiendo a la multitud. While Jesus was saying bye to the multitude, Cuando despidió a la multitud, when he let go of the multitude, dice la palabra que él subió al monte a orar. the word says that he went up to the mountain to pray Solo. alone. Mientras While los discípulos the disciples estaban en medio del mar were in the middle of the sea en una tormenta terrible, in a terrible storm, donde los vientos where the winds comenzaron a azotar la barca, started to hit the boat, donde las olas while the waves azotaban la embarcación con gran fuerza. hitting the boat with great strength. ¿Cuántos se han sentido así? How many have felt that way? En medio del mar, In the middle of the sea, en medio de una tormenta de in the vientos, midst of this windstorm, donde las olas han golpeado tu where embarcación the waves had hit your boat, y has pensado, and you have thought, yo creo que hasta aquí llegamos, this is the end. de aquí no salgo, I'm not going to get out of this yo one. creo que aquí perecemos. Here I am going to perish. Por es cuando Dios But it's when God comienza starts a demostrarnos to show cuán us grande es su amor. how great is His love. Dice la Biblia The Bible que says mientras los discípulos estaban en medio del mar, that while the disciples were in the middle of the Jesús sea, Jesus comenzó a descender del monte started descending from the y mountain caminó sobre las and aguas walked upon the hasta waters llegar frente a la embarcación. until meeting them in front of the Los boat. discípulos And the lo disciples vieron caminar sobre las saw aguas. him walking upon the Era algo waters. sobrenatural That que was estaba pasando. something supernatural that was happening. En ese momento, In that moment, los discípulos se turbaron the disciples were disturbed y pensaron and they thought que veían un fantasma they were seeing a ghost caminando sobre las aguas. walking upon the waters. Pero Jesús But Jesus le dijo, tranquilos, told them, don't be scared. soy yo, Don't be afraid of this eye. no teman. Don't be afraid. Aleluya. Hallelujah. Jesús sabía Jesus knew que los discípulos that the disciples estaban asustados, were afraid, que estaban turbados. that they were disturbed. Yo quiero que tú I sepas want you to know que Jesús sabe that Jesus knows cuál es tu necesidad. what is your need. Él conoce He knows cuáles son sus temores. what are your fears. Él conoce He recognizes cómo está nuestro corazón. how our Él heart is. conoce He recognizes que tú y yo necesitamos ahora, that what you and I need right now, que estamos sintiendo, that what we feel, cómo nos how sentimos, do we feel it? cuáles son nuestros miedos y nuestros What are temores. our fears and our Y hoy troubles? Él te dice, Today He tells y you, me dice a mí and He también, tells me also, que no temamos, don't be fearful, porque Él está ahí, because He is en there. medio de la tormenta, que Él no se ha olvidado de ti, He has que no forgotten se ha olvidado de mí. He's not forgotten Aunque about este año fue you. duro, Even though this year has been hard, fue difícil, it was difficult, fue muy contrario a lo que esperábamos. contrary to what we Él expected. nunca He never nos abandonó. has never abandoned Él us. nunca He never nos dejó solos left us alone en medio in the midst de la adversidad. of the adversary. Oh, gloria al Señor. Oh, glory to the Lord. Aleluya, Dios es bueno, iglesia. Hallelujah. God is good, church. Y quizás And maybe hoy vamos a llorar. today we might cry Aleluya, como yo siempre lloro en los like I always mensajes. cry in the messages. Pero Dios quiere que tú But sepas God wants you to know que en todos los procesos in all the processes que atravesaste that you went through y que estás and atravesando, that you are going through, Él no te ha dejado He has solo. not left you Él alone. siempre ha tenido cuidado de ti He always kept y you cuidado de mí. and have kept you. Si hoy estamos aquí, Today we are es here. porque Dios It's because ha God cumplido sus promesas has fulfilled His sobre cada uno de promises upon nosotros. each and every one of us. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. No es lo mismo It is not the same ver a alguien en una tormenta seeing someone in a storm que tú estar en la tormenta. that you being in the storm. No es lo mismo It is not the same consolar a otros to counsel someone cuando tú necesitas ser consolado. when you need to be counseled. Eso
Eso lo dijo Myron ahorita. And that's what Minor said later. Yo he podido experimentar ese sentir también. I have experienced that feeling as well. Pero vemos But we see que el consolador más grande that the greatest counselor lo tenemos tú y yo. you and I have. Que quizás cuando estamos consolando That maybe while we are counseling y esperamos consuelo, and wanting counseling, Dios nos dice sigue consolando. God says Gloria a continue Dios. counseling Porque de ti me encargo yo. because I will take care of you. Dios nunca God has never te va a dejar solo. leave you alone. Dios nunca God would never se va a olvidar de ti. forget you Porque Él sabe because He knows lo que tú necesitas. what you need. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Mi amado Dios My beloved God nunca never va a dejar a sus hijos desamparados. would never leave His sons and daughters alone. Yo creo en los propósitos de Dios. I believe in the purposes of God. Y Jesús en ese momento, And Jesus in that moment, Él sabía lo que iba a suceder, He knew what was going to happen. pero Él se fue. But He left. Pero se fue a orar. But He went to pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Thank you, Él Lord. sabía lo que iba a suceder allí en el mar. He knew what was going to happen there at sea. Entonces, si Él sabe lo que va a suceder, And then if He knows what is going to happen, ¿por qué no se lo dijo antes? why did He tell him before? ¿Sabes algo, hermano? You know something, beloved? Hay veces que las cosas vienen Sometimes things come y ni siquiera tenemos una advertencia de parte de Dios. and we don't have Morning. a warning from God. Hay veces que pasamos por las situaciones Sometimes we go through situations y no entendemos el porqué de ellas. and we don't understand why of them. Y a veces preguntamos, Señor, están todos apagados, no sé qué pasa. And sometimes we ask why to the Lord. Amén. Ahora cierra el micrófono. Glory to God. Thank you, Lord. Y decimos, Señor, And we say, Lord, me hubiese dado una advertencia. you should have gave me a warning. Me hubieras dicho, prepárate You should have told me, get prepared. para lo que viene. So what is coming? For what is coming. Y a veces Dios nos advierte. And sometimes God does alert us. A veces Dios nos advierte de la siguiente manera. He sometimes alerts us in the next way. Y es que nos manda a orar. And that He tells us to go out and pray. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la oración nos prepara. Because prayer prepares us. La oración nos fortalece. Prayer strengthens us. Para cuando llegue el momento duro, So when the hard times come, estemos preparados we be prepared y and fortalecidos strengthened para vencer to overcome la tormenta. the storm. Amen. Hallelujah. El águila, The eagle, cuando ve la tormenta, when he sees the storm, él no se esconde, he doesn't hide. él no huye. He doesn't run away. Él se para a observar la tormenta He absorbs the storm y se mete dentro de ella and he goes into the storm hasta salir sobre de ella until he flies above the storm. y observa la tormenta de las alturas, And he absorbs the storm from above, donde los vientos where the winds no lo están tocando, are not touching him, donde los vientos where the winds no lo estremecen, are not shaking him, porque se fue por encima because he have gone de la above tormenta. of the storm. Dios quiere que tú y yo God wants you and I aprendamos esa lección, to learn that lesson, que no huyamos de la to tormenta, not run away from the storm, sino que la enfrentemos, but to confront it, que nos metamos dentro de to ella, go into it, pero que aprendamos a sobrevolarla. fly above it. Y te aseguro And I'll assure que you cuando estemos en las alturas, that when we are on the heights, la tormenta no nos hará daño, the storm will not harm us, sino que nos ha preparado but it has y prepared nos ha us. capacitado It has para capacitated vencer las us próximas que to vengan. overcome the next ones that are to come. Lord. Dios sabía, God knew, o sea, nuestro Señor Jesús, our Lord Jesus, Él sabía lo que venía para los discípulos. He knew what was coming towards the Por disciples. eso los dejó solos. That's why He left them alone. Váyanse ustedes que yo tengo otros asuntos que atender. Go on ahead, because I got other things to take care Y of. Jesús se fue a orar. And God went to pray. Jesus went to pray. Yes, Lord. Los discípulos desesperados en medio de la tormenta. The disciples desperate in the midst of the storm. Pensaron que su barca se iba a hundir. They thought that their boat was going to sink.
Y una de las cosas que pudieron haber pensado inmediatamente, And one of the things they would have thought of immediately, aquí vamos a perecer. here we are going to perish. Porque a veces llegan tormentas Because there are storms that come to us, que nuestra mente that our minds se turba gets y disturbed, pensamos que vamos a perecer. and we think that we're going to perish. Pensamos que no la vamos a vencer. We think that we are not going to overcome Y es it. cuando Jesús dice, And it's when Jesus says, tranquilo, be still, yo estoy contigo. I am with you. Ahí fue cuando Jesús descendió It was when Jesus y se le descended presentó a los and discípulos. presented himself to the disciples. Luego que él le dijo que era él, que estuvieran tranquilos, After he told them it was him to be still todavía existía algo de duda. and not worry, but there was still something of doubt. Porque Pedro le preguntó, Because Peter asked him, maestro, si eres tú, Master, if it's you, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. ask me to come to walk upon O the sea, waters towards you. Pedro todavía no estaba 100% convencido Peter wasn't 100% convinced que el que estaba allí era Jesús. that he that was there was Jesus. Pero Jesús le respondió But Jesus responded to de him forma inmediata. and immediately. Le dijo, vente, He said, come, desciende de la barca descend from the boat y camina sobre las and aguas. walk upon the waters. Pedro descendió de la barca Paul descended from the boat y comenzó a andar sobre las and started aguas. to walk upon the waters. Pero aún la tormenta seguía But azotando. even though the storm was still in effect, Estaba caminando Pedro Peter was sobre walking las aguas, upon the waters. pero la tormenta aún estaba The storm encendida was still in operation y los vientos lo azotaron. and the winds were hitting him. Pedro Peter sintió los vientos fuertes felt the strong winds y se asustó and got afraid, was afraid. y cambió la mirada del maestro He took his eyes from the y master, comenzó a hundirse started to sink, y le salió un grito de angustia and he cried out y le dijo, maestro, and said, Lord, sálvame save me, que perezco. because I perish. Al instante And instantly, Jesús Jesus extendió su mano extended his hand y lo levantó. and lifted him up. Yes, Lord. Thank you. Aunque Pedro desvió la mirada Even though Peter y tuvo miedo, took his eyes from off the master and was afraid, Jesús no lo dejó perecer. Jesus did not let him Y perish. dice la palabra And the word que says, cuando Jesús y Pedro when Jesus and Peter entraron a la barca, into the boat, la tempestad se calmó. the storm ceased. Thank you, Lord. Mire la importancia Look at the importance de que tú y yo le permitamos a that Dios you and I permit Jesus, entrar God, a la embarcación. enter the boat. Porque los vientos sean fuertes. Because even though the winds are going to be strong, Cuando Jesús entra, when Jesus Amen. enters, los vientos the winds y la mar and the sea le obedecen. will obey. La tempestad The storm se calma. will cease. Pero es cuando Jesús entra. But it's when Jesus enters, Mientras tú lo dejes afuera, while you leave him at his la side, tempestad no se va a calmar. the storm is not going to Si cease. te das cuenta, If you notice en este relato bíblico, this story, mientras Jesús estaba fuera de la barca, when Jesus was outside the la boat, tormenta seguía the alborotada. storm continued. Pero cuando Jesús entró, But when Jesus entered, la tempestad se calmó. the storm Señor. ceased. Cuando Jesús entra But when Jesus enters a nuestra barca, to our boat, todo tiene que cambiar. everything has to change. Todo Dios lo normaliza. Everything Jesus Dios trae la paz Jesus brings the y peace la tranquilidad que necesitamos. tranquility that we need. Hay que confiar We have to confide en nuestro in Dios. our God. Hay que confiar Father. To en que Él confide está en control. that He is in control. Aunque tú y yo Even though you and no I lo veamos. do not see it. A veces Sometimes tenemos a Jesús we have Jesus fuera de la barca outside the boat sin darnos cuenta. without noticing. En estos días In these days, he hablado con Dios. I have spoken with God. En mi casa yo me enfermé. In my house, I was sick. I got sick. Mi esposa está enferma. My wife is sick. Y lo triste es que no podemos ir a un médico And the sad thing is, we cannot go to the doctors porque perdimos el plan médico. because we lost our health insurance. Recuerdo que I remember that el viernes en la noche Friday night, mi esposa se quedó dormida. my wife fell asleep. De momento se levanta Suddenly, she wakes up, y se levanta con un dolor muy fuerte and she wakes up with a en este huesito de aquí del estómago pain here in that bone by the stomach. que no podía estar
acostada ni sentada, that she could not be laying down or sitting. decide levantarse She decides to stand up y se va para la parte baja de la casa, para la sala. down to the living room. Y yo me levanté And I wake a up pocos minutos minutes later y decidí ir a chequearla. and I decided to check up on her. Ella me dijo, vete y acuéstate y duérmete, And she told me, go to bed and a ver si sleep se me alivia este dolor. to see if this pain. Cuando yo subí las escaleras, And when I went up the steps, me tiré de rodillas I went on my knees frente a mi cama before my bed. y empecé a orar por ella. And I started to pray for her. Y le dije, Señor, And I said, Lord, tú eres mi médico por excelencia. you're my doctor for excellency. Tú sabes la situación que estamos atravesando. You know the situations that we're going through. No tengo un plan médico I don't have insurance para llevarla al hospital. to take her to the hospital. Thank you, Lord. Pero yo creo But I believe en que tú le puedes quitar el dolor. that you can take the pain away from Y her. mientras oraba, lloraba And while I was praying, I was en crying la presencia del Señor. in the presence of the Lord. Le dije, Señor, And I said, Lord, que cuando ella suba, that when she comes up, suba sin el dolor. she comes up without the pain. Amen. Como a los 10 minutos ella subió Like 10 minutes later, she came up. y la veo caminando normal. And I see her walking normal. Y le dije, ¿cómo estás? And I said, how are you? Me dijo, She told me, mucho mejor. much better. Se acostó She lay down y pudo dormir. and was able to sleep. Yo dije, gracias a Dios. And I said, thank you, No le dije Jesus. nada, me quedé calladito. I didn't tell her nothing. I stayed shut. Simplemente dije, gracias Señor. I just simply said, thank you, Porque a Lord. veces pensamos Because sometimes we de que think tú no nos oyes. that you do not hear us. Pero gracias Dios, But thank you, God, porque escuchaste mi oración. because you heard my prayer. Porque en medio de la oración yo le decía, Because in the middle of the prayer, I was Señor. telling, Lord, esta oración this prayer no es para mañana, is not for tomorrow. no es para un mes el mes que It's viene. not for next month. Es una petición 911. It's a petition 9/11. Señor, tú sabes I said, Lord, you know lo que necesitamos. what we need. Yo confío en ti, I confide in you porque tú llevaste nuestras enfermedades because you took our infirmities a la cruz del Calvario to the cross of y Calvary. por tus And llagas by your stripes, fuimos nosotros curados. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. Que los tiempos se pongan difíciles, iglesia. if the times become difficult, church, Confiemos en el Señor. confide and have faith in the Lord. A veces pensamos que no merecemos el perdón de Dios Sometimes we say we don't deserve God's ni su forgiveness misericordia. or His mercy. Como seres humanos, hermano, Like human beings, my a brethren, veces nuestra fe desmaya. sometimes our faith fails, A veces de las fuerzas se nos van. our strength fails. A veces le fallamos a Dios hasta con el pensamiento. Sometimes we fail God even with our thoughts, Y nosotros mismos nos juzgamos. and we justify our own selves. Cuando Dios dice que no juzguemos When the Lord says, "Do not judge," para no ser juzgados. so we won't be Y justified, entonces nos juzgamos a nosotros mismos. and we judge our own selves Cuando nuestro juez justo when our just judge ni siquiera nos está juzgando. is not even judging us. Y yo en medio de la oración le decía a Dios, And in the midst of the prayer, I will tell God, Señor, si en algo yo te he fallado, perdóname. Lord, if I failed you in something, Si en forgive me. algo yo te he ofendido, perdóname. If I offended you in something, forgive Pero me. quítale el dolor a mi esposa. But take the pain away from my wife. Thank you, Lord God. Santo Jesús. Thank you, Lord. El amor no se demuestra solamente con besos y abrazos. Love is not only shown with kisses and hugs. Se demuestra también a través de la oración. It's also shown by Usted prayer. puede orar por los suyos. When you can pray for your family, Se muestra más amor que cualquier otra cosa. you show more love more than anything else. Cuando ponemos toda nuestra familia en las manos de Dios, When we put our whole family in the hands of God, estamos diciéndole a Jesús, entra en mi barca, we're telling Jesus, enter our boat, porque tú vas a traer calma en la tempestad. because you're going to bring tranquility in the midst Porque of the tú vas a storm. traer salud en medio de la enfermedad. Because you're going to bring healing in the midst of the Que aunque los sickness. tiempos Even though in the times digan lo contrario, say contrary, yo sigo creyendo en tu palabra. I'll continue believing in your word, Porque tú has prometido cuidar de los tuyos. because you promised to take care of yours. Tú has prometido, Señor, You have promised, Lord, librarnos del mal deliver us from y del evil peligro. and of danger. Yes, God.
Y ciertamente, amado, And truly, my beloved, nos toca a nosotros and it's ours invitarlo dentro de nuestra barca. to invite him into our boats. Cuando eres el invitado especial en nuestra barca, When he is the special host el of our ambiente boat, the ambience es transformado is transformed por Él. Thank you, by Lord. him, Como lo hizo Jesús like Jesus did. en medio de la tempestad con los discípulos, In the midst of the storm with his disciples, también lo va a hacer con nosotros. he will also do it with us. Amen. En estos días, In these days, escuchaba el testimonio de un pastor. I heard the testimony of a Yo pastor. lo compartí en el chat. I shared it in the chat. Quizá hay quien crea en esas cosas y otros que no creen. Many believe in those things and many don't. Pero el testimonio del pastor decía But the testimony of que the un pastor hermano said there was a brethren de la iglesia of the church lo llamó called them porque Dios le había revelado algo because God had revealed them something. sobre lo que venía en el próximo año. What was coming in the next year. Venían cosas There difíciles, were difficult things that were coming. tormentas muy fuertes, Very strong storms, un calor extremo extreme heat, y muchísimas cosas negativas. and a lot of negative things. Y mientras Dios le mostraba todas esas cosas And while God was revealing him these things en el sueño, in the dream, él lloraba. he was crying. Cuando se levantó, When he got up, se levantó todo sudado. he was all sweaty. Pero Dios le mostró en el sueño también But God showed him in the dream as well el remedio que él tenía para eso. what the remedy that he had for it. Es como cuando usted va al médico enfermo It's like when you go to the doctor sick y le dan una medicina para curarlo. and he gives you medicine to be healed. Y este hombre testificaba And this man would testify que el Señor le decía that the Lord would tell him que tenía que hacer tres cosas simples. he had to do three simple things. Y era tener una Biblia en su casa abierta It was to have an open Bible in his house para que la palabra de Dios so that the Word of God le mostrara a todo el mundo could show the whole world la autoridad que había en ese hogar con la palabra de Dios. the authority that was in that home through the Word of God. Lo segundo que le dijo fue The second thing that he told que him, tenía que tener aceite that he needed to have oil y que orara y ungiera, and to pray and anoint, porque ese aceite because that oil lo iba a utilizar was going to be utilized para ungir to anoint los linternas de las puertas Amen. the doorposts y las ventanas, and the windows, y que ungiera cada habitación en su hogar. and to anoint every room in the house. Y mientras escuchaba esto, And while I heard this, el Espíritu me ministraba the Spirit were administering y yo podía to me, entender and I was able to que understand lo que se hizo en estos meses pasados that was done these past months. no fue por casualidad, It wasn't just casually, donde Dios where God quería que ungiera wanted to anoint los linternas de las puertas the doorposts de los hogares de la iglesia. of the homes of the church. Amado, Dios siempre My beloved, God always hace algo does things para cuidar de su pueblo, to take care of His people, como lo hizo con el pueblo de Israel, like He did with the people of Israel, que le mandó ungir las puertas, that He told them to anoint the poner doorposts, la sangre de los machos cabríos, to put blood, para cuando el ángel de la muerte descendiera, so when the angel of death would come and no tocara sus would hogares. not touch their homes. Todavía Dios Still God habla a su pueblo. speak to His people. Todavía Dios Still God advierte. alerts. Cuando hablé con mi esposa, When I spoke with my wife, ella me dijo she told me que ella había sentido she had felt de parte del Señor from God que antes de que se acabara el año, before the year ends ungiéramos nuestro hogar to anoint our home y oráramos por la familia and to pray for the family antes de que se acabe el año 2025. 2025 is over. Usted haga lo mismo en su hogar, You do the same in your home, porque siempre Dios because always God llega a tiempo. Señor. it arrives on time. Quizás vendrán cosas difíciles, Maybe difficult things are going to pero come, Dios va a cuidar de los but suyos. God is going to take care of His. Tu hogar y el mío Your home and mine será un hogar de refugio, will be a home of refuge, será un hogar de will bendición, be a home of blessing, donde la presencia de Dios where the presence of God será palpable, will be felt, será vista por will be muchos seen by many, y nunca and never va a escasear is going to be scarce. la harina y el aceite The grain and the oil sobre la casa de los justos.
upon the house of the just. Confiemos Confide en el in the Todopoderoso. all-powerful. No importa la circunstancia que usted se encuentre. It doesn't matter the circumstances that you find En yourself esos in. versos 31 y 32 In verse 31 and 32, podemos ver la gran salvación, we can see the great salvation donde dice, where it says, para ver el fuerte viento, and seeing the strong winds, tuvo miedo was afraid y comenzó a hundirse. and started to sing. Dio voces diciendo, He gave voices saying, Señor, sálvame. Lord, save me. Al momento Jesús At the moment, Jesus extendió la mano, extended his hand asió de él and grabbed him y le dijo, and told him, hombre de poca fe, man of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Y cuando ellos subieron en la barca, And when they entered the boat, se calmó el viento. the wind ceased. Salmo 107, 28 al 30 dice, Psalms 27. entonces claman a Jehová en su angustia And they should call unto God in their need, y lo libra de sus and aflicciones. will deliver them of their affliction. Cambia la tempestad en sosiego He will turn the storm y se apaciguan sus ondas. in the sea, the waves will be calm. Luego se alegran And then they will rejoice porque se apaciguaron because the wind ceased. y así And los guía a puerto, He will guide them al puerto que deseaban. to safe posts Y where por they último desire. And for last, vino la adoración worship came, y el testimonio en el verso 33. and the testimony in verse 33. Entonces los que estaban en la barca And those who were in the boat vinieron came y le adoraron diciendo, and worshiped Him, saying, verdaderamente truly, eres hijo de Dios. you are the Son of God. Que tú y yo podamos hacer lo mismo, That you and I may be able to do que the podamos same. postrarnos ante su May be presencia, able to prostrate ourselves reconociendo before His presence, knowing que Él es el hijo de that Dios He is the Son of God, y es el cuida, and He will take care of, el que cuida a la iglesia, and He is the one who takes care of es the el que church. cuida a nuestra familia He is the one who takes care of our y es family, el que cuida de cada uno de and will nosotros. take care of each and every one of us. Adoremos al Señor We should worship the Lord porque Él se lo merece. because He deserves it. Y recuerda And remember que vamos a caminar sobre las aguas that we are going to walk upon the porque water Él estará con because nosotros. He will be with us. Dios te bendiga God bless y you Dios te guarde en esta tarde. in this afternoon. Con toda gloria a Dios. How many give glory to God?